स्फुरत् कुहूनि शीतनीतमा प्रबद्ध बद्ध कंदरा निलिम्ब निर्झरीधरस्तनोतु कृत्य सिन्दुरा कलं निदान बन्धुरा श्रियं जगन्धरम् हर हर शिव शंकर तीव्र कंठ प्रलयांकर विश्वनाथ स्वामी अवतारी भर देते हैं भंडार प्रभु खुशियों से आशुतोष शंभु अभिकारी तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बि कंठ कंदरा रुचि प्रबंध कंदरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदं এইমাত্র বাবা বড় বাজারে মন্দির উন্নয়ন করেছে, 2 টাকা দান করলেন, সেই সঙ্গে উনি মানত করে গেলেন ওনার শারীরিক একটি সমস্যা আছে, সেই সমস্যা থেকে যদি মুক্তি হয়ে যায় বাবা বড় বাজারে যদি সেবা থেকে আগ্রহ সুস্থ হয় বাবা বড় সাহায্য মতো দান করে সেই সঙ্গে